کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، بولو کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کہ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، ایک تمہارے سوا پہ کروڑوں درود، اے گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود، گرنے کو ہوں روک لو غوطہ لگے ہاتھ دو، گرنے کو ہوں روک لو غوطہ لگے ہاتھ دو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود، ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ
मांगे तुम्हारी पनाह, कर के तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ हासिदीन, एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ हासिदीन, एक तरफ हासिदीन। बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कह तो दिया, ये कह तो दिया आला हज़रत ने कि बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर याद आया, ए रज़ा तू अकेला है कब? जब याद आ गया तो कहते हैं कि क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। पहले कहा एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ हासिदीन। हमेशा तीन तबके ऐसे होते हैं जो हमेशा रहते हैं। एक होता है हासिद, एक होता है दुश्मन आदा, एक होता है चाहने वाला अहले विला। ये तीन तबके हर दौर में रहे। जहां दुश्मन होते हैं वहां दोस्त भी होते हैं, तो तीसरे हासिद भी होते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत ने सबक दिया यहां कि दुश्मन के लिए तो ठीक है, कर लो जो करना है, बदुआ करनी कर लो, लेकिन अपने तो अपने हैं। लेकिन हासिद अगरचे हासिद है लेकिन है तो अपने। समझ में आई बात? कहता हासिद अगरचे हासिद हैं लेकिन हैं तो अपने ना। तो उनके लिए दुआ की आला हज़रत ने। क्या दुआ की? कि कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा, कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा, कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा, हासिदों को रूबरा। अहले विला का भला, तुम पे करोड़ों दुरूद, अहले विला का भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये शेर सुनो। बल्कि मैं कहता हूं कभी कभी कि आला हज़रत के इस कसीदे को हमारे बुजुर्गों ने बतौर तावीज़ इस्तेमाल किया। एक एक शेर में ऐसे इसमें बरकतें हैं, जैसे कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार जो है ना, उसको भी तावीज़ में इस्तेमाल करते हैं। किस मसले में कौन सा शेर, कोई मसला ये हो गया तो कौन सा शेर, अरबी नहीं आती तो कौन सा शेर, लिखकर हिरन की झल्ली में लिखकर बाजू बांध लो। मैं कहता हूं ये कसीदा दुरूद जो है ना, हमारे बुजुर्गों ने इसको भी तावीज़ में इस्तेमाल किया। जो बीमार हो ना, बहुत बीमार, उसको चाहिए कि वो शेर पढ़ा करे कि शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम। दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मुफलिसी ने घर डेरा जमा लिया है, हालात डिस्टर्ब हो गए हैं, माली हालात परेशान हो चुके हैं, तो फिर ये पढ़ लो कि बर से करम की भरन, फूले निअम के चमन, बर से करम की भरन, फूले निअम के चमन, बर से करम की भरन, फूले निअम के चमन,
پھولے نعم کے چمن ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود غموں نے گھیر لیا ہے چھٹکارا ممکن نظر نہیں آتا تو پھر حضور کے مبارک گیسوں کا ذکر کر لو حضور کے مبارک قد شریف کا ذکر کر لو کیونکہ گیسو لام کی شکل میں ہوتا ہے اور قد کو الف سے تشبیہ دی جاتی ہے لام الف لا دیا جائے تو بنتا ہے لا اور لا نفی میں آتا ہے نفی کے نہیں ہے ختم کے معنی میں اللہ اکبر امام کیا کہتے ہیں جب کوئی ایسی بلائیں آ جائیں تو یہ پڑھ لو کہ گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف کر دو بلا منصرف لا کے تہے تیغلا تم پہ کروڑوں درود لا کے تہے تیغلا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر و دجا پہ کروڑوں درود تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام محبت کے ساتھ پڑھنا یہ شعر محبت کے ساتھ باواز بلند تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی غالباً یہ وصیت ہے کہ جب میرے جنازے کو لے کے چلو تو یہ قصیدہ پڑھتے جانا قصیدہ درود اور ہمارے یہاں رائج ہے الحمدللہ کسی کا انتقال ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ہم کوئی مذہبی شخص ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں وابستہ رہتا ہے جو تو اس کی جنازے کے ساتھ ہم یہ قصیدہ پڑھتے ہو جاتے ہیں اب وہ وقت آنے والا ہے کون سا وقت نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا کمال لوگ موت سے ڈرتے ہیں یار بڑی عجیب بات ہے عاشقوں کے موت سے ڈرتے ہیں عاشق موت سے نہیں ڈرتا واقعی نہیں ڈرتا عاشق بولتا ہے مجھے کیا ہے میں جاؤں گا مجھے حضور کا جلوہ نصیب ہوگا امام کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا ادھر جان دی ادھر دیدار ہے یہ نقد سودا ہے ادھار والا نہیں ہے ادھر جان دی ادھر دیدار تو امام اہل سنت کیا کہتے ہیں جب وہ وقت آ جائے تو آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود اور ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں